বা আপনারা কি শুনে আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সম্পত্তি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পেয়ে আমরা এসে দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে রোডে পড়ে রয়েছে। তো আমরা এফএসএল টিমের খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিয়েছে, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তাকে খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকম মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया है, एफएसएल टीम अपना काम कर रही है। हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा।
এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चला। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चला। এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चला। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चला।
এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমে খবর দিছি, তারাও খবর দিয়েছে, তারাও আইছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। Don't
এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছেন? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে ঘুরে পড়ে রয়েছে। তো আমরা এফএসএল টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তারা কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, एफएसएल टीम अपना काम कर रही है। हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছেন? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে ঘুরে পড়ে রয়েছে। তো আমরা এফএসএল টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তারা কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, एफएसएल टीम अपना काम कर रही है। हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा।
এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছেন? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছেন? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে, ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে, এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है, हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा।
এখানে বা আপনারা কি শূন্য আইছে? আজকে আমাদের কাছে একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন আছে যে এখানে সংহতি স্কুলের পিছনে কানাইলাল সাহা নামে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো এই খবর পাই আমরা এসি দেখছি যে ওনার ঘরের মধ্যে উনি নিচে পড়ে পড়ে রয়েছে। তো আমরা FSL টিমকে খবর দিছি, তারাও আইছে। ডগ স্কোয়াডের খবর দিছি, তারাও আইছে। এখন স্পটে আছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তার কি খুন করা হয়েছে নাকি? প্রাথমিকভাবে এরকমই মনে হয়েছে এটা খুনের ঘটনা। अभी जस्ट पता चला है, हम लोग देख रहे हैं, हमने फॉरेंसिक टीम भी मंगा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगाया, FSL टीम अपना काम कर रही है। हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे इसके पीछे कौन है उसको पता नहीं। थैंक यू। कितना स्पॉट सर बॉडी में मिला है? वो फॉरेंसिक टीम अभी देख के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सामने ऊपर तो पैर पे, सर पे थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, मारने का निशान दिख रहा है। वो कितना है वो फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा।